बहुते इरा मन पुरुष नारी मन सान करसन बहुत लोग इछन घरे पाताल बोल करी एंता पाइबी जुगा भी गाल बिल पहले दुई भितरे गोटे बंधे गाघाट घरे गाघाट काना पार के रब ऐसा ही दो हाँ प्रभु टाइम शॉर्ट है ना बुझो सखा ओ आज्ञा जन दुईटा प्रश्न पचरे से दुईटा फल हाँ हाँ जे आजिकाली पाताल बोरी बाहरला हाँ पाताल बोरिंग रिंग कुआ नल कुआ पोका कुआ तारपरे नलिया रे गाधुजन बंधे गाधुजन हेले ई एति जगह रे जन गाधवार फरक काना केन जगह रे गाधले केन त फरक कि बंधे गाधवार फल की ने गाधवार हो हाँ हाँ तो सेंता कथा बेस बेस से कथा के उल्टे कर फिर पचरे काम हाँ हाँ जे ई कली जुगे हाँ नारी जदि शंखा सिंदूर जदि पिंधि थिबा हाँ बियाह हला बोली जानसो बिहा हला बोली जानसो और शंखा सिंदूर ने पिंधले बियाह हला बोली नहीं जानो तो मनीषो के केंदा जानबे बेस पुरुष मान कर केन अंग के देखि करी तार माने बिहा हला न बोली जानो सखा हाँ हाँ जे सत्य त्रेता द्वापर जुग अलगा कली जुग अलगा ही अलगा पूरा अलगा संपूर्ण अलगा का हलाई जानिछु का हाँ हाँ अरे सत्य त्रेता द्वापरे आज्ञा विवाह बाजे थोरे थोरे जे बियाह सत्य की त्रेता द्वापर जुग हाँ हाँ सखा अरे सत्य त्रेता द्वापरे छाड़ी दे अरे विवाह हेला जे थोरे अरे कांधरे पईता तार धारण करई अरे कांधरे पईता तार धारण करई हो विवाह पाई हो आज्ञा विवाह पाई सखा जे आमे पताटे दउछु हाँ मनीष मन के हाँ हाँ और माइकिना के शंखा सिंदूर दउछु बेस बेस जे ई कोली जुगे तो से पोता 7 दिन भी निजबार उहुले दउ भूले दो छम और बियाह हला बोली जानबो केते बेले बेस बेस और माइकिना मनु जदी बियाहते ही थिबे हाँ। जदी पिला तमिलनाडु गोला शंखा भी उतरे दो चान सिंदूर भी उतरे दो ये बार ई कोली जुगे तो माइकिना मन के भी टुकेल मन के भी यार बियाह है बोली नहीं जानी पारो जींस पैंट टाइट टा मारी दूं सना काला से जींस पैंट बोल ठोकार बेड़ा हाँ। सब शॉर्ट कट चलला पर एड़की डा पिसु जन की सब दिसबा साल घोरा थिला बेल के देई बियाह है बोली जानबो एना भी नहीं जानू चुनेरी मारी करे बुदानु बाहरी दवाजे बुआई दे घर टुकेल काम बोलबो हेले ताकर बहई सखा हाँ। और माँ घर के पले गले हाँ। आगो माँ से पिंसी सेलवा टिके दे तगो तार का करबो हां नहीं गो पिंदमी साड़ी टिके हिटे दे हां हां सिंदूर ने माखले भी चलला कोली जुगे हाँ। ई संखा खुली देले भी चल बेस बेस तेनु करी हां যদি পয়তা যদি ধারণ করলে हां 7 গঁঠি পয়তা দিয়া আছে बेस बेस সে পয়তা যদি নি হোলালে জনা পড়তা যে মনুষ মানে বি বিয়া হইছন हां हां তুই তো 17টা বি কলি যুগে বিয়া হই পারবো बेस সখা মুই তো আর গুটে নেমি বলু છે সেন্তা हां বন্ধ ঘাট রে গাধুতলে এতে এন্তা পবিত্র লাগুথিলা बेस बेस আজকালি সে বন্ধ কে আর কেন কথা কে জিবে রে দাদু হেলা বেড়া বন্ধর পান গাধলে हां সেতলাই নলকুয়ার বান আর পাতাল বোরিং পান গাধলে বি চললা চললা দি সুস্থ রহু हां हां का कर बंद के जीबू और मुनो से आरे डेली 700 खर्चा करबा चकड़ा चकड़ा दादू हेबा चोकड़ा दादू केंदा को नेहबा हे बंधा तो नेहला जगर पान पड़ला बंधाली तो हकबुटी हटा आसबा हन की सखा जे माई प्रश्न करछन हां जे 6 बखरा के ताकर 13 टा ताला लागे हां 3टा चाबी रे खुलबू हां
देला मोर दादा भाई मोर नानी बहन माने केते पैसा दे तो इडा को जुतिया करमी जे पेंट शर्ट घिनमी चोरी गुटे घिनमी मोर पोल लागी आम तो केते लागन मी टिके तमे नी बिहार कोनी देखो गनी गुना काक गणेश दुती कलार मुग्ध हे कर जे मोर माँ मौसी माने जेते टंका अर्पण करछन्ती हां बापा भाई सेतकी टंका तांकर गृह रे माता महालक्ष्मी कोटिए धनरत्न परिपूर्ण करंतु बलान देखबार हरि बोल तांकर सह परिवार सुखर रहंतु बलान देखबार से मोर माँ मौसी मान कर लाख कांच भद्र हेतु बलान देखबार जेते मोर बापा भाई माने देइछन्ती तांकर मनस्कामना पूर्ण हो बलान देखबार जेते बालक बालिका अछन्ती पाठ साठ बुद्धि विद्या रे प्रथम स्थान अधिकार करंतु बलान देखबार एरी बिले और बारे एरी बिले पैसा न सो तुम्हार हरि बोल मारसी मैं जानी से और मार मुई खाइसी तो मार खाइसो का ए मां पैसा मोर भाग मार किया देखो तुम सुन तो तू मार खाई कर शांति पदार्थ तो पठे ग्राम में अशांति केनता को केनता तू जन देख दे दिलु जे निगा कबार करी कर परछा और सोना कर दी छै टुली रार परा सखा जे 6 बखरा के 13टा ताला बेस बेस 3टा चाबी रे केनता कर खोलम खुलवा मोटा दुईटा और से तोटा गुटी सखा ए मुई देख देख मई को खुलू चे ताला ए मुई देख देख मई को खुलू चे ताला आगो पलंग के सुइच गो किछि नहीं सुनु छु आगो पलंग के सुइच मोर डाको नहीं सुनु छु मते केते करुआ तुई गुलू गुला मुई देख देख माई गो गुलू चेताला मुई देखु था माई गो तोर गुलू चेताला दुई कर्ण दुई नासार गोटिए ओठो कहितेल दूर से तु गुणितेल जा गृह चक्र लिंग चक्र नाभि चक्र भल से कौन पाठ पढ़ला भलिया तोते तो पाठ पढ़ी जा बोले तू तो हे छेल चोरे जीवा लोग बेग मुनाफी की देगी और हिसाब के तार जानू के देबेला हां अजन का गृह चक्र लिंग चक्र नाभि चक्र हृदय चक्र कंठ चक्र ललाट 6 दुई कर्ण 7 8 दुई नासा 9 10 तटुर 15 टा हला हां 13 टा नहीं पाला नहीं 13 टा नहीं 15 रे रहला सखा 13 के नहीं पहुंची पाला गृह लिंग नाभि हृदय कंठ ललाट 6 हां दुई कर्ण 8 हां दुई नासा 10 टूर 15 हला 13 के नहीं पहुंची पाला ना 11 रे बेड़ा 11 का আর দুইটা তালা কেনটা জানিস কা আগো তোর দুই স্তন মিশি গো দুই স্তন মিশি মাই গো দুই স্তন মিশি 13টা গেলা মুই দেখ দেখ মাই গো খুলু চে তালা মুই দেখ দেখ মাই গো খুলু চে তালা ई 13टा ताला के 3टा चाबी रे केनता कर खुलबा केनता करी ई शरीरटा पंच आत्मा रे गढ़ा बेस बेस पृथ्वी आप तेज वायु आकाश बेस बेस ई पंच आत्मा रे जतबले गढ़ाई जे ई माटी पिंडटा हां हां ई 13टा ताला रे 3टा चाबी रे खुरुची 3टा चाबी रे से 3टा चाबी केनता केनता आज्ञा जेते बेले ए पिंडरू ई प्राण छाड़ी जीवो सखा पिंडरू जहार प्राण पले जाउथिबा प्रथमे 2टा चाबी खुलबा आज्ञा दुई आगिर दुई टुबा आर लोह बड़ी जीवो सखा बुढ़ाट
କି ବୁଢ଼ୀଟେ ଯଦି ମରି ଯାଉଥିଲେ ଆଖିର ପିତଲା କାନ୍ଦୁଥିରେ ପାନ ବାହାରିଲା ନ ବୋଲୁଛୁ ଦେখ ତ ଦର 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 ପାନ ଗଦେଇ ହଉଛି ବୋଲସନ୍ ଇଟା ଦୁଇଟା ଚାବି ଖୁଲବା ହଁ ହଁ দুই আকি রে দুইটা চাবি আচ্ছা 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 এই দুই চাবি যেতেবেলে খুলবা আচ্ছা এই তুলসী পান মাগুছে জীব তুলসী পান দো বলবে দো বলবে হেলা তুলসী পান নেই মাগে কানা মাগুছিস কা বলবা জানিস কা বলছিস মোর 3 একর জমি 4টা পিলা কেতে লেখা ভাগ করবে গা মোর 3টা টুকেল তেন বটাই দিয়েছে যে আসলে মানবে কিনে গা বলতিবা কিন্তু যে সত্য শান্তি দয়া ক্ষমারে যে চলুথিবা সে জীব গলা বেলে কা বলি করে রাখুথিবা কা বলু যে দুই আকিরু পাইন যেতেবেলে বাহারুথিবা দুইটা চাবি খুলুথিলে সে জানবা যে মোর জীব পলে যাচ্ছে সখা এ আগে প্রভু নারায়ণ আর জন্ম দে লমতে মরে বে জীব যাউছে আর নিয় হে বৈকুণ্ঠে পিণ্ড যেতেবেলে ଦେଇଥିଲ ই জীবটা ছাড়িকি পলে যাচ্ছে ই জীবকে তোমার মহাব্রহ্মে লীন করব বলতে লীন করব বলবা সখা এই সময়ের 3 নম্বর চাবি খুলবা সে 3 নম্বর চাবি যেতেবেলে খুলবা পিণ্ডরু প্রাণ ছাড়িকি পলে যাবা সে 3 নম্বর চাবি কেনটা সখা আজ্ঞা যেতেবেলে পিণ্ডরু এ দেখো প্রাণ ছাড়ি জীব বাবুরে শূন্য মণ্ডলরু আজ্ঞা ই ব্রহ্ম খোয়া সিজীব চাবি যার পিণ্ডর প্রাণ ছাড়িকি পলে গেলে ই ব্রহ্ম নে খসবার তো কেতে বেলে জীবনে যায় সে ব্রহ্ম 3 নম্বর চাবি সে ব্রহ্ম কেন আছে ই দিহিকে কাটি দিলে মাংস আর রক্ত বাহারবা ব্রহ্ম নে বাহারে ব্রহ্ম কেন আছে আরে জাগি চন্তি ব্রহ্ম অগ্নি ওলে কর কুণ্ডে তাপ দেউ চন্তি রে করিস ব্রহ্মাণ্ডে ব্রহ্মগ্নি যেতেবেলে অলেখ কুণ্ডরে দাহু দাহু গাই ধরুছে ভগবান সৃষ্টিকে যেতেবেলে গড়লে কেনতা কলে আরে ব্রহ্ম বেনি ভাগ কলে সে প্রভু নিরাকার এ অধে ব্রহ্মাণ্ড গঢ়িলে রে গুপ্তে কলে অর্থর সখা ভগবান যেতেবেলে এই সচরাচর কীট পতঙ্গকে যেতেবেলে গড়ি দিলে 56 কোটি জীবকে অধা ব্রহ্মরে গড়া আর অধা ব্রহ্ম গুপ্ত ভাবে রহিলা যে ব্রহ্ম গুপ্ত ভাবে রহিছে সে ব্রহ্ম না জড় ব্রহ্ম আর যে ব্রহ্মরে সচরাচর কীট পতঙ্গ তৈরি হইছে এটা শব্দ ব্রহ্ম আমি শব্দ ব্রহ্মরে আমার জীবা আসবার চালিছে সখা আজ্ঞা জড় ব্রহ্ম বলি করি সেই ব্রহ্মর নাম জীব গোলা বেলে হো আজ্ঞা জীব সেই ব্রহ্ম রাধা কৃষ্ণ 2 জন জীব যে পরম এক ঘটে রহিছন্তি হই ভিন্ন ভিন্ন হেলে আগ যেতেবেলে পরম পলে যাবা 2 আখিরু 2 টু পাল হো জীব যেতেবেলে ছাড়িকি পলাবা ই 2 জন ভেট পড়ি যাবে ভেট পড়লে কেনতা হবা আর যেতেবেলে রাধা কৃষ্ণ পড়ি যাবে গো ভেট জীব ছাড়ি রাধা কৃষ্ণ আর জীব হো বৈকুণ্ঠ আর জীব ছাড়ি রাধা কৃষ্ণ জীব রে বৈকুণ্ঠ বিশ্বাস আছে আগে সুজ্ঞানী জন
প্রতিপাদক লেখিব আর ভীম ভৈ রঞ্জন প্রতিপাদক দেখিব আর চাঁডালর রঞ্জন মাইক রত্ন পলঙ্কর নিদ্রা খণ্ডিক ভাঙ্গ